Now, isola kotha hunibo, ami pratna kuribo. Let me pray. Our Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this time. Thank you, Father, for giving me this opportunity to come and stand before your sons and daughters of this Chakasang Baptist Church, Dimapur. Lord, we are empty vessels. Fill us with your holy word. In Jesus' name we pray. Amen. Ekta kitab moi purise long back when I was in Shalom. Shalom te thakia tamte moi itu kitab purise. Itu kitab likha manutu hole when Edward Oates koi kina. To tai laga kitab ala puri kina moi inspire hoise, and since then itu la uporte moi message banai kina jaga jaga te parise kole share kore aru modify kuri kini share kore. Aru aji this time when Reverend Dr. Boni Risu gave me this opportunity to share the word of God, moi bi bhabise itu bi hobo na nai hole bi share kuribo koi kina moi apni logote aise. Itu kitab tu hole When Religion Gets Sick. When religion gets sick. Dhorom tu bimar hole ki hoy. Itula uporte kitab when Edward Oates pra likhise. Aru tai laga hisab te dhorom tu bimar hole eneka hobo tai itu kotha koise. We all know bimar hole investigation kuribo lage, report sabo lage. Recently, my elder cousin brother and I, we went, amikhan first time taike Delhi loi jaise. Delhi loi kina tai la bimar thakise to Apollo clinic te jaise. Apollo clinic te jaise whole body kuribo lage koise. To whole body inspection itu sabo karne mokhan ke doise. To mokhan to yate polabo tate polabo ekta hospital te he. Aru ekta hospital te na hoy to alag jaga te bi polai kina mokhan itu investigation to kuribole dise full body so full body check up kurise to last day gom paise nearly cancer hobole thakise nearly cancer hobole thakise to itu test pra jani kine taike dawai khaise dawai pra bal hoikine eta bisi balke bui ase tai mane thanda bi buhibo na pare eneka guri thake eneka hoisile so itu investigation kora pra bimar to jani jay. Same thing, itu when Edward Oates tu hole, tai investigation kurise. Tai laga investigation process tai kotha koa hisab te tai likha hisab te dhorom tu eneka hole tu bimar hobo de. Dhorom tu eneka kurile bimar ase itu kobo pare koi kina. For example, Islam dharam Muslim laga dhorom tu hole bhal sikhai. Holbi tate bhal sikhate ekta beya sikhabole manu khan kunba Christian itu Islam group te thake itu group tu ki koy jihad ekta koy na. Jihad is one of the pillars koi kini hibla koy. Jihad tu ki hoy bomb lagai kini Allah laga naam pra muribo morile to heaven jabo tate sundor maiki pabo angels pabo itu teaching kunba group Muslim sikhai. So Jain when Edward Oates koi ase such kind of teaching makes the religion sick. Eneka teaching sikhale to itu dhorom tu hole bimari dhorom beya dhorom ase eneka represent hoy eneka kotha ahe koi kina hitu koi aru jitia dhorom tu hole dhorom te mane jitia division toi dangor manu toi choto manu toi upor niche huru jat eneka teaching ahe itu dhorom te that dhorom is sick. Itu dhorom tu hole bimar ase koi kina when he Oates koise. Unfortunately, apni khan yate ase na nai Arunachal te ekta nutun group ahi ase Brahma Kumari koi kini. Brahma Kumari group. Hindu laga ekta branch ase. Brahma Kumari te kun manu jabo na. Itu maiki manu tu hole itu dhorom group loise kole tai khan tu family te alag manu logote buhi kine bat nakhabo. Brahma Kumari group tu. Very unfortunate ase. Aru ki kore hibla tai khan tu itu group tu ki kore aru borton be alag thakibo. Tai Brahma Kumari loise ami to ki koi khana paka labi alag thakibo, pani kha labi alag thakibo, kitchen be alag thakibo. Family ke divide kuri de.
Very unfortunate, আমি লাগা ক্লায়েণ্টে মানিও লাগা একটা আমি ক্লায়েণ্টে বি একটা ভাই থাকিছে তাইলা মাইকি তো ব্ৰহ্মকুমাৰী লৈছে তো হাজবেণ্ড কে বি সাইড এনেকা কৰি দিছে so such kind of division family te anise kole that shows that religion is sick itu dhorom to bimar ase eneka koikni when he ought to koise same thing kitia ami church te bi sai sometimes church te bi eneka bustu tu dikhi pai very unfortunate kunba church te kunba denominational group te itu dikhi pai to itu dikhi kina moi bi hitu bhabi ase are hosa eneka religion akela na koi kina na itu when e odds prak wa nisna hoi church bi bimar hobole chance ase church bi bimar thake hetu hisabte ami laga topic itu aji apnar logote share koribole mon thaka tu when the church gets sick church to bimar hole keneka hobo aru church to keneka bimar hoy how the church gets sick itu kotha he apnar logote ami korbole mon ase and we know that itu ki koy church bimar laga to example best example to Luke chapter 19 verses 45 to 46 Jesus cleaning the temple Palm Sunday pichete jisu ahikini Jerusalem temple ke safa kura itula kahani tu base kurile apni janibo pare scripture readers khan apni khan logote purise ha jisu aise Hosanna hoise Palm Sunday dinte isor laga nam dangor kurise manukan jitya isu tu Jerusalem temple ta aise Jerusalem temple laga jitu situation condition sai kine bishi condition tai bishi gussa hoise tai gussa hoi kine ki tables kan ke pura overturn kurise koise tables ke fekai dise manu ke gali dise ki jane lathi bi marise pare bible to likha nai but he started driving them out koise takan kheda la shuru koise takan ke jabi you just do kokine koise safa kuria la shuru koise tai koise itu isor laga mandir ase isor laga ghor ase isor laga ghor te prarthana hobo lage isor laga korte isor ke prasansa kora jaga hobo lage itu business laga jaga nohoy de koi kina jisu he gali dise koise and we all know about it eneka hoise kole ki jisu he saise Jerusalem temple to itia isor mahima isor prasansa kora jaga nohoy kina business jaga bonai ase that shows that this temple is getting sick itu bimar hoy ase ha itu to bimar hoy ase itu to bia hoy ase ami laga church bi duk lage kunba jaga church te eneka ase ami bi business hub eneka hoy jay ase na ki prayer kuria jaga nohoy kini प्रार्थना करे जगह ईश्वर लगा नाम दांगोर कुरिबले जगह নহয় কিনি মানুহ লাগা নাম দাঙ্গৰ কুৰিবলে জাগা হৈ আছে নেকি এনেকা বি আমি জানিবলে মন আছে আমি 3-4টা পইণ্ট আনিছে ইটু পৰা আমি we will see observe কৰিব আমি বি ইটু লাইনতে থাকিছে কলে হসা আমি বি ইটু আমাৰ চাৰ্চ বি এনেকা আছে না নাই যদি আমি এনেকা থাকিলে আমি লাগা চাৰ্চ বি বিমাৰ হ'বলে চান্স আছে First two hole casteism, classism, gender bias. Ami Arunachal te eta ABCC Arunachal Baptist Church Council te eta problem ekta chuli ase women ordination, women licensing la kotha loi kini. Out of 19 association 1 or 2 associations maiki manu ke bi license dibo lage ordain bi kuribo lage eneka kotha koi kina tai khan kam kuri ase yes every church sub church te alag policy ase I regret I respect that ami respect kore itu chai church laga niyam thake council laga niyam thake I respect that holebi eneka hoy kina kotha bi kobole na de eneka issue ahi ase ha ei maki manu laga ordination kotha nakubi table te meeting te present kuribole bi na de eneka leaders khan kunba ahi ase that is very sickly leader sickly church sickly association hoy ase de ha itu gender biasness hobo na lage caste system yes in northeast we don't have caste system ami choto jat dangor jat nokoi but we have class system dangor manu ahibo duni manu ahibo hole to age buhabo ha ashers bi duni manu aile to age te bohibole dibo
Eneka churches bhi dikhi ase. That shows that your church is sick. Yes, I'm not saying that itu respect nadibi itu la kotha nohoy. But in the church, jitya ahibo, class difference, higher class, duni manu, choto manu, itu differences churches nai ahibo lage. And very unfortunate in my churches, I am seeing that. In our churches, we are seeing that in Arunachal Pradesh. Ami sai ase. I don't know about Nagaland because I Sunday church te ami iman visit kora nai, to ami najane. But judi eneka ase, casteism thake, class system thake, gender biasness thake, then I want to say that your church, our church is sick. Ami laga church to bimar ase. Ami laga leadership to bimar ase. We need to think about it. Sabo lagibo. Indian churches, ityabi mainland Indian churches. Sometimes ami kebi speaker mate. Ami tate sai ityabi. Some of them they church te bi Dalit system practice kore ityabi. Choto jat. I jaru mara laga jat ase pichete buhi bole dibi. Itu Latin safa kurela jat ase taken ke church laga leader nadibo. Eneka ityabi mainland Indian churches te that mentality is still there. I'm telling them, I told them that itu mentality amar church te nai. Christianity te Jisu laga dhorom te Christian dhorom te ucha choto jati horu jati nai. All are equal in the sight of God. Iso laga sukute, iso laga moromte, so barabar ase koi kini ami takan ke koi. But unfortunate, churches te ityabi practice kuri ase. If we are that, ami laga church te eneka practice hoy, ami laga mondoli te eneka practice hole to, I am saying that hossa ke apni laga church bimar ase de. Ami laga church bimar ase de. That's one thing. Dusra, lack of accountability. Accountability to hole leadership accountability, financial accountability, bisi laga kotha ase. Itu koi na thakibo, but accountable for one another. Accountable in the church, accountable as a leaders. Itu ami accountability hobo lage. But many churches tate accountability nai. Some of the churches in my area ki koi yearly audit bhi na kore. Yearly audit bhi na kore. Report to dur. Audit bhi na kore eneka bhi thake. So, itu church to ki hobo? Bhal hobo na biya hobo. If that continues, itu age jai thakile to itu church to hole to bimar thaki kini top hoy jabo, muri jabo. Time pra check na kurile. And even as a leaders, ami bhi accountable na hole na, ami jai thakibo piche te ki hobo, ami down hoy jabo, giri jabo, muri jabo. Automatically khatam hoy jabo. Accountability aru ekta kosa ase. Tate transparency hobo lagibo. Kunba church te to ki koi accountability na hobo karne church deacon board jhagda kuri jay. Kiba la kotha koi kini. If certain issues ahile, ita topic ahile to tai la upor, ami la upor aise kole to bahana to church te jhagda kuri kini itu shesh kuri dibo. Topic ki khatam. No more discussion. No more discussion eneka kuri dia deacon board bhi pai. To eneka hole to ki ase? What ki dikhai ase itu? That shows that deacon board is sick. That church is sick. How are we? Ami deacon board te bui kine keneka ase? Kunba pastors kan to autocratic thake de. Na jane de. Kunba pastors to ami koise to hoboi lage. Aru kunba deacon board chairman to ami kole to hoboi lage. This is my word. Eneka kuwa bhi thake. So that shows that he is sick. The church is sick. Itu bimar ase. Treatment kuribo lagibo. Isor laga morom pra treatment kuribo lagibo. Isor ke mati kine safa kuribo dibo lagibo. Hetu ami sabo lage. Aru church hoy kina when we don't talk or when we don't speak about the injustice, jitu society te injustice hoy na, itu uporte na koi kole we are sick. Recently, just 2 days back, Kerala laga duita nun, Chhattisgarh te arrest hoise. Misa misi pra arrest kurise. Many church leaders they stayed mum. Top leaders kan chupchap buise. Ikul likha nai.
I'm very happy that Amikhan laga ito Nagaland laga Chief Minister Honorable Nifurio tai statement dise. Konrak Changma statement dise. Itula upor koi kinana. I'm very happy. Church organizations, where are we? As a church, where are we? Itu injustice what laga upor ta kotha koi na koi. If we don't speak, if we are not speaking about such injustice, তেতিয়া হলে আমিতো হলে বিমার আছে দে হিউম্যান ট্রাফিকিং হৈ আছে বিয়া বস্তু হৈ আছে কিবা কিবি হৈ আছে ইটো কথা না কই কিনা খালি আমি খান মই খানতো সোশ্যাল জাস্টিস জিতু কই সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন জিতু কই ইতুলা কথাতে বি আমি কব লাগে বাট এভরি টাইম মখান personal transformation কথাটোই বেছি ইম্পৰ্টেন্স দে yes we need salvation hobo lage manu laga life change hobo lage transformation hobo lage that's the fact hossa ase but society bi transformation hobo lage to society also need to be changed ami laga environment to be changed hobo lagibo ami laga bosti to be changed hobo lagibo bosti te kiba biya hoy ase itu laga uporte kobo lagibo kotha kobo lagibo we need to stand firm against those things as a church ami itu kuribo lagibo and if we don't do that I'm telling you ami apni ke kobole mon ase church to bimar ase church to hossa bimar ase we are not ki kobo alag dhorom ke ami compare kuribo na pare alag dhorom bi bimar ase hobo but at the same time our churches are also sick bisi kotha ase if we want to investigate kuribo hole keneka hoy kine ami church to bimar ase itu kotha to ami kobo hole to bisi ase but I will not keep on going itu tinta kotha church context te ami kobole mon ase and the other thing on the other hand when we talk about church jitia ami church laga kotha koi it is not just this church building or the organized church or the universal church itu okole nohoy it's about you and me apuni aru moi bi ekta church ase de Ishor koise 1 Corinthians chapter 6 19 to 20 koise your body is the temple of the Holy Spirit your body is the temple of God Ishor laga mondir ase de koise Bible pra apuni aru ami Ishor laga mondir ase aru ami Ishor laga mondir hoy kini ami laga mondir to amar laga tu ki koy body te letra hole ganda hole to itu ki kam nai itu bimar hole kam nai I remember my predecessor Reverend Dr. Changa Chipo General Secretary thakise Nisi Manu ase very senior man very senior retire hobole ase tai he was my predecessor asle General Secretary he was there for 5 years tai ekta testimony koise tai 2003 na 4 enekate OTS te MDip kuribole aise koise OTS te MDip kuribe aha time te in one vacation ekta vacation te tai itu Blue Hill station te bus Arunachal bus ahe tate ruki kina tate pra gari napai so early morning cement bali laga truck tu utu side te OTS side te every morning jai koi so on that day also tai vacation pra ahi kina tai utu truck tu ruki ase truck tu load hoise kole tai jabo ko kina and as he was standing two guys came it seems duita chokra aise duita chokra ekne tai laga bag tu loise dibi ko kina loi kini polai jaise tate paisa thakise some of the things thakise koise to tai eneka takan pola temte takse are sathi khan moi laga paisa kile loi ase nolobi na ami to iso kam kora theology kora manu ase to ko kini mati se kose tai na moi laga paisa nalobi ko kina to duijun pra ekjon ja temte ami bi reverend laga chokra ase de ko kini jase kose hosa ase na nai reverend laga chokra hoy na nai na jane but that shows that that fellow is sick itu jisu laga chokra no hoy jisu laga bachcha no hoy tai bimar ase he is not maintaining the temple that God has mentioned here ishor jitu temple koise manu apni ishor laga bachcha hoise apni ekta temple ase koise itu maintain kora nai utu manu hole bi utu pra itu reverend to hole discourage hoise bishi discourage hoise tai to bishi high expectation thakise Nagaland la uporte Christianity la uporte high expectation thakise
এনেকাটো নহ'ব কৈ কিনা স্পেচিয়েলি উইথ থিঅলজিকেল এইটো পঢ়া মানুহকেতো এনেকা ট্ৰিট নহ'ব কৈ কিনে একটা এক্সপেক্টেশ্যন থাকিছে হ'লে বি এইটো এক্সপেক্টেশ্যনটো যাইছে হা তাই এইটো কিছা কৈ থাকে আই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ ডেট চ' এইটোৰ পৰা কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট হয় এইটোৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট হয় কি এইটো মানুহটো হ'লে বেমাৰ আছে বেমাৰ আছে এইটো কাৰণে উই নিড টু চেক ইয়াতে যিছু কৈছে he began to drive out those who were selling Luke chapter 19:45 তে যোন মানুহটো হ'লে বিক্ৰী কৰি আছে বিজনেছ কৰি আছে মন্দিৰতে টেম্পলতে বিয়া কাম কৰি আছে উটো মানুহখনকে খেদা শুৰু হৈছে কৈছে হা আৰু ইটো মানুহখনটো কি কৰি আছে they were not there to worship তাইখন ঈশ্বৰকে প্ৰসংগ কৰিবলৈ ঈশ্বৰকে নাম ডাঙৰ কৰিবলৈ থাকিয়া নাই they were there to make business profit কৰিবলৈ বহি আছিলে ইটো মানুহখন whereas church is there ইটো টেম্পলতে হ'লে মানুহ আহি কিনি worship কৰিব লাগে তাইখন worship কৰা নাই ইটো পৰা ঈশ্বৰহে তাইখনকে পঠাইছে কৈছে in the churches আজিকালি we may not be profit driven believers আমি profit কাৰণে believers to নহবই পাৰে but on the other hand মুখান লগতে bitterness থাকিব পাৰে হা একটা মানুহ মেম্বাৰ্স লগতে bitterness থাকি কিনে একি লগতে বেঞ্চ বহিবলৈ মন নাথাকা এনেকা থাকিবই পাৰে একটা মানুহকে চাবলৈ মন নাথাকা এনেকা বি থাকিবই পাৰে একটা দৰজাতে ইকিটা দুইটা দৰজা আছে আপুনি খান লাচাৰতে হা উটো একটা মানুহ ইয়াতে এলে ইটো দৰজাতে না যাব উটো লাগা দৰজাতে যাব এনেকা মেন্টালিটি বি থাকিব পাৰে হা ইটোহে মুখানকে কৰাপ কৰিব ইটো মেন্টালিটি ইটো দিমাগটোই মুখানকে বেয়া কৰিব আৰু মুখানকে বিমাৰ কৰিব হা और এনেকা থাকিছে কলে মুখান ইটো সাফা কৰিব লাগে হসাকে সাফা কৰিব লাগে মুখান সিক্ৰেট বস্তু মানুহ নাজানা এনেকা পাপ আমি বুকি কিনে থাকিব পাৰে মানুহ নাজানা নবুজা পাপ বেয়া বস্তু আমি কৰিব থাকিব পাৰে দে ইটস নট এবাউট জাস্ট ইটিং খা লাগা अकेला নহয় but then ইটো নাজানি কিনা মানুহ কোনে বি নাজানে as I'm preaching now আমি লাগা এনেকা সিক্ৰেট বেয়া থাকিবই পাৰে কোনবা নাজানা হা সিক্ৰেট থাকিব পাৰে ইটোকে বি ঈশ্বৰ কৈ আছে দে ইটো বেয়া আছে ইটো বিমাৰ আছে so those things আমি লগত থাকিব নালাগে বেছি বস্তু আছে ইটোলা কথা কব হলে তো so ইটো একটা আছে আৰু চাৰ্চেছতে আজিকালি একটা বস্তু আমি দেখি পাই আছে চাৰ্চ worship যেতিয়া আমি কৰে ইটোটো এনেকা পারফরম্যান্স অডিয়েন্স সেন্টার্ড নহলে বি একটা পারফরম্যান্স সেন্টার্ড হৈ আছে চাৰ্চেছটো ইটো বি একটা বেয়া ডেঞ্জাৰ বস্তু আছে আমি লাগা চাৰ্চেছতে all dances cultural dance laga naam para dances kuribo dao loi kina dance kuribo নহলে কিবা কৰি কিনে dance pura কি এনেকা kuribo performance based worship হৈ আছে and ituke manu bhal pai ase I'm not saying that itu performance kuri kine isorke naam dangor kora to beya hoy itu ami koa nai but jitia ami itu performance based ami jitia kore asol isor logot jitu personal connectivity closeness ahibo lage itu napa hoy jay many churches ami sai ase aji apnar church te ami observe kuri ase apni kan sob bhal ke buhi kina sai ase but many churches I have seen speaker ahibo aste kuri kine jai jabo offering dia pichete kilemne taikhan special number sabula aise manu kuba kiba nutun aise na itu sabula aise they are not there to worship itu bisi unfortunate ase bisi churches I have seen youths can worship koribo bal ke half an hour pura jang kuri kine worship koribo gana koribo they will lead the congregation to the Holy Spirit ineka lead koribo praise koribo gana koribo after the praise and worship main service takan chari kine jai jaba itu to worship nohoy to that is just a performance based eneka hoise kole itu bi bimar ase de itu bi bimar ase ami janibo lagibo and itu bimar eneka thakise kole itu diktar ase ami laga time khatam hoy ase ami kobole mon ase Jesus still cleanses the temple ajibi iso to hole temple clean kuri ase aru clean kuribole ready ase church te as a organized church te jodi ami bimar ase
যদি লেতেৰা আছে যদি গন্ধা আছে ইটোকে যিশু টেম্পল যিশুটো ক্লিন কৰিবলৈ মন আছে টিল টুডে যিশুহে ড্ৰাইভ কৰিবলৈ মন আছে ইটোকে মাতিবি যিশু এতিয়া বি অভাৰটাৰ্ণ কৰিবলৈ আছে টেবুলটো বেয়া বস্তুটো ইণ্ডিভিজুৱেল এজ এ চাৰ্চ আমি গ্ৰীড পৰা লালচি পৰা চিক্ৰেট হাৰ্ট পৰা ঘমন পৰা তাও কৰি কিনে বহি কিনে ক্লাছিজম আমি এইটো ডাঙৰ ছোট এনেকা কৰি কিনে আমি ৱৰ্শ্বিপ কৰা এনেকা থাকিছে ক'লে ঈশ্বৰ আজি বি ক্লিন কৰিবলৈ মন আছে ঈশ্বৰৰ পৰা চাফা কৰিব মন আছে আপুনি কি আমি ক'বলৈ মন আছে আপুনি খান ৰেডি আছে নে নাই ঈশ্বৰে কৈছে 1 Corinthians chapter 6 verse 20 ইয়াতে কি কৈছে you are not your own you were bought at a price আপুনি আৰু আমিতো হলে নিজেলা হিচাপতে নহয় দেই আমি খানকে দাম তেৰাই কিনা তাই কিনিছে আপুনি কে মই কে দাম তেৰাই কিনে ইটো তাই লৈছে সো ইটো হিচাপতেহে আমি ঈশ্বৰকে দিব লাগিব ঈশ্বৰকে সাৰেন্ডাৰ কৰিব লাগিব আহিবি আমি কে ক্লেন্স কৰিবি আমি কে সাফা কৰিবি আমাৰ লাগা চাৰ্চতে বেয়া বস্তু যায় আছে ইটো চাৰ্চটো সাফা কৰিবি আমি লাগা পাৰ্সোনাল লাইফ পাৰ্সোনাল চাৰ্চতে যিটো লেতৰা আছে বি সিকনেস আছে বিমাৰ আছে ইটোকে সাফা কৰিবি কইকনি আমি ক'ব লাগে and to do that we need to surrender ইটো কৰিব কাৰণে আমি সাৰেন্ডাৰ কৰিব লাগিব আমি লাগা প্ৰাইডটো সাৰেন্ডাৰ কৰিব লাগিব আমি লাগা যিটো ধন সম্পত্তি ইটো কি কয় প্ৰেষ্টিজ যিটো আছে ইটো ঈশ্বৰৰ লগত সাৰেন্ডাৰ কৰিব লাগিব আমি কৰৰপতি হলে বি আমি ডাঙৰ অফিচাৰ হলে বি ঈশ্বৰ আপুনি লাগা টেম্পলতে আমি একটা ছোট মানুহ আছে ঈশ্বৰ আপুনি লাগা ওচৰতে আমি একটা ছোট বিশ্বাসী আছে কৈ কিনে আমি সাৰেন্ডাৰ কৰিব লাগিব then we'll be in the right track তেতিয়া হলে আমি হসা ঈশ্বৰ লাগা ছকৰা একটা ছকৰি একটা ঈশ্বৰ লাগা বিশ্বাসী হ'বলৈ আছে ইটো আপুনি ক্লে ক'বলৈ মন আছে আৰু লাষ্টে আৰু ক'বলৈ মন আছে আমি ডেইলি একটা প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনি ৰিনিউ কৰিব লাগিব sometimes আমি প্ৰাৰ্থনাটো হলে এনে কি কয় ৰিচুৱেল নিচিনাবি হৈ যায় হ'ব ভাত কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে ভাত খাবলৈ খা পিছে আগেতে চাহ আহিছে চাহ লাগেতে আমি ইটো কৰিবই লাগে নেম পৰা আচকু বন্ধ কৰি কিনি থেংক ইউ কৈ কিনি ৰাখিব নহ'লে কিবা হ'লে বি একটা ৰিচুৱেল প্ৰেক্টিচ নিচিনা কৰি আছে ইটো নাই ইটো নহয় সঁচা মন পৰা থেংক ইউ ঈশ্বৰ আপুনি মোক ইটো চাহ দিছে থেংক ইউ ঈশ্বৰ ইটো মন পৰা আহিব লাগিব ভাত দিছে ঈশ্বৰ থেংক ইউ আপুনি মোক খাবলৈ দিছে থেংক ইউ ইটো মন পৰা আহিব লাগিব নট জাস্ট এ সিম্পল ৰিচুৱেল প্ৰেক্টিচ খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে ক'লে তো ভাত কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবই লাগে এনেকা কোনবা থাকে না খ্ৰীষ্টিয়ান মানে আগে প্ৰাৰ্থনা কৰিবই লাগে মন পৰা নহ'লে বি এনেকা কয় তো ইটো হ'লে তো নহ'ব দেই আমি আপুনি সবকে ক'বলৈ মন আছে এট দ্য এণ্ড ক'বলৈ মন আছে as a church, as a corporate church, universal church, আপনার চার্চতে যেটো বিমার আছে যদি থাকে আপনি রেডি আছে না নাই সাফা করা বলে রেডি আছে না নাই যদি আমি একটা দুইটা পয়েন্ট কইছে ইটো বস্তু আপনি লাগা চার্চ as a corporate churchতে থাকিলে it is the right time আজি ঠিক টাইম আছে ইটো ভাবিবলে ইটোতো হসা আছে দে ইটো বেয়া আছে এনেকা হলে আমি লাগা চাৰ্চটো বিমাৰ হ'ব এনেকা হলে তো আমি লাগা চাৰ্চটো বিমাৰ আছে ইটোকে ক্লেন্স কৰিব লাগে ক'লে তো যিশুকে মাতিবি আৰু এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল আমি লাগা পাৰ্সোনাল লাইফতে কিমান সিম্পটমছ আছে বিমাৰ হোৱা লাগা ইটো সিম্পটমছটো আপুনি জানিছে সিম্পটমছটো আপুনি জানে এনেকা থাকিছে ক'লে বি জেৰুজালেম টেম্পলতে যিশুহে ক্লেন্স কৰা নিচিনা আজি আপুনি লাগা আমি লাগা লাইফতে যিশু ক্লেন্স কৰিবলৈ মন আছে আৰু যিশু ক্লেন্স কৰিলে আমি লাগা চাৰ্চ পাৰ্সোনাল চাৰ্চ এজ এ কৰ্পৰেট চাৰ্চ ইটো সাফা হ'ব বিমাৰ পৰা সাফা হৈ যাব হেলদি চাৰ্চ হেলদি বিলিভাৰ আমি হ'বলৈ চান্স আছে তো ইটো কৈ কিনে আমি ঈশ্বৰ লাগা কথাটো ইমানতে ৰাখিব ঈশ্বৰ লাগা আশীৰ্বাদ ব্লেছিংছ আপোনাৰ সব লগা ওপৰতে থাকিব কৈ কিনে প্ৰাৰ্থনাহে আছে দেই থেংক ইউ Thank you, faithful servant of God,
Reverend Tugaso Manu for sharing the powerful and valuable message to all of us.